नमस्कार जहाँ आशीर्वाद बिना गचर पत्र भी कौलेनी जहाँ करुणा हेले तांकरा भूमि भी शस्य श्यामल परिणत हो जाए एवं जहाँ आशीर्वाद सदा सर्वदा कनई बिंधावासी चाहती सी होती माँ दशभुजा कनई बिंधावासी जो समय को अपेक्षा करबे आसब से दिन हजार हजार भक्तों गहन पालन हो लक्ष्मी नारायण मंदिर रे वार्षिक उत्सव तत्सहित जो अष्टमपुरी नाम यज्ञ हम 64 भागवत पाठ कर विशेषकर 20, 21, 22, 23 प्रथम 20 तारीख दिन आमर जो हम विश्व शांति महायज्ञ हम विश्वर शांति जहाँकि नुआ वर्ष जाइए विश्वर शांति एक यज्ञ हम विश्व शांति महायज्ञ हम 21 तारीख जो आम कलश बुड़ा हम कार्यक्रम रही अष्टमपुरी जो कलश बुड़ा हुए पदयात्रा कर जाती जो गाँ भ्रमण कर कलश बुड़ा एवं 22 तारीख निश्चित भाव संध्या समय जो जमीती आमर भजन निताई को राधेश्याम जब हरे कृष्ण हरे राम जो रही पाठ करा एवं तत्सहित 64 गीता पाठ करा भागवत पाठ करा तार भी देखार सुजोग ने 23 तारीख हूँ उद्यापन दिवस तो मुझे कहबी जब चैनल को आपड़ सीधा सड़क देखापी चाहती निश्चित भाव 22 तारीख संध्यारे जो अष्टपर विभिन्न प्रकार जो वेश हे विभिन्न प्रकार जो सांस्कृतिक माने जो कार्यक्रम हम ताकू लाइव देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखु संध्या 6टा पाखु मु लाइव आसबि तो संपूर्ण वीडियो देखिपारे संध्या 6टा रू राति 10, 10:30 पर्यंत आप संपूर्ण लाइव देखिए केमी कौन आयोजित हम तो आम अच्छा से जगार माँ दशभुजा तीर्थ क्षेत्र कनई बिंधा आस जो 20, 21, 22, 23 तारीख कौन सब अरेंजमेंट है क्यों प्रकार माने सब कार्यक्रम है निश्चित भाव आपको देखी तो ये कही रखी जब मो चैनल को नुआ आसान निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन जब वीडियो भल लगी निश्चित शेयर करेंगे और ये जो डेट टी कहली अष्टमपुरी एवं ये जो वार्षिक उत्सव जदि तो आप जानी भल कथा जब न जानी तो निश्चित भाव जाणी रखु और आउ जब अन्य क्या जनवाई चाहती तो वीडियो टी शेयर करदे से भी जानीपर और से बहु संख्यार दर्शक आसवा दरकार भक्त मानकर भिड़े जमी आमर कनई बिंधारे पालन हो वार्षिक उत्सव एवं माँ दशभुजा और लक्ष्मी नारायण कृपा लाभ करेंगे आसुन देखा माँ दशभुजा आगे तो सुंदर भाव सजा सैला ये देखो माँ दशभुजा मंदिर आम सहित अच्छा कनई बिंधावासी सुख दुखर साथी तो सी आपण मानक ये जो मंदिर उत्सव कौन वार्ता देवे दर्शक मान समस्त को मोर कोटि कोटि प्रणाम कनई बिंधा पंचायत तथा कनई बिंधा पंचायत बाहर समस्त भक्त व श्रद्धालु मान मोर अभिनंदन नववर्षर शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी मु समस्त को विनम्र अनुरोध करुँची जनवरी 20 तारीख आम वार्षिक उत्सव लक्ष्मीनारायण मंदिर हनुमान मंदिर गणेश मंदिर एवं आम जो भजन निताई गुरु आश्रम वार्षिक उत्सव प्रतिष्ठा ता छड़ा 21 तारीख आमर जो भजन निताई गुरु आमर जो अष्टम प्रहरी अधिवास एवं 22 तारीख अष्टम प्रहरी समापन करा जाउची एवं समस्त को सादर निमंत्रण जे समस्ते आसी ये उत्सव रे योगदान करंतु एवं आमको उत्साहित करंतु ये होचंदी सही लक्ष्मी नारायण जे कि पोखरी मध्य अच्छा देखु फूल सब सजा सैला केते सुंदर काम संपूर्ण भाव प्रस्तुत कनई बिंधावासी सुंदर धूमधाम रे पालन हम ये जो वार्षिक उत्सव जहाँकि भक्तों गहन श्रद्धालु मन रे एक खुशी एवं भगवान आशीर्वाद रहिबो समग्र विश्व यज्ञ हो 20 तारीख विश्व शांति महायज्ञ लक्ष्मी नारायण मंदिर को प्रवेश कला बेले डाहाण पार्श्वर अच्छा विराजमान अच्छा हनुमान बजरंगी तो तांको मंदिर को सजा सैला सजी माने प्रस्तुत चली संपूर्ण सरीनी तो यहाँ हूँ शुभारंभ समय अच्छे ना एपटे देखु जो गणेश अच्छा मंदिर भी एत सुंदर भाव सजा एवं देखो केते सुंदर सजा लक्ष्मीनारायण मंदिर को प्रवेश कला दुई पत्र जो देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏ ପରିବେଶକୁ ଯଦି କେହି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥାଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜହଂସ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନନା କେଉଁ ଦିନ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମୋ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶେଷ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ସୋମବାର ପ୍ରାତଃ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଅଧିବାସ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ନାମ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ତାପରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ନାମ ସମାପନ ଉଦ୍ଯାପନ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ କନେଇବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ମହା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର, ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ଆମର ଏ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନେଇବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏଠି ଗଛର ପତ୍ର ବି କଅଁଳେନି। ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ସାହୁ, କନେଇବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ମା ତ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯିଏ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ମା ଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମା ଦଶଭୁଜା କାହିଁ ଆମର ବାପ ଗୋସାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ସେ ମହାବାତ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ କି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଇଛି ଆମ ଚାରିପଟର, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେମିତି କିଛି ନଦୀ ବଢ଼ି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କିମ୍ବା ଘର ପୋଡ଼ି ଏସବୁ ବିପତ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ପାଖରେ କେବେ ହେଇନି। ମା ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର 20, 21, 22, 23 ଏ 4 ଦିନ ଯାକ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, 21 ତାରିଖ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ଅଧିବାସ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ନାମଯଜ୍ଞ ସମେତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 64 ଭାଗବତ ପାରାୟଣ। ଏଥିରେ ଆମର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ମା ଦଶଭୁଜା, ମା ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ହନୁମାନ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଉ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାସଜି ମାନେ ହେଲାଣି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ
जो जानिले वार्षिक उत्सव पाई ये हूँ से लक्ष्मीनारायण मंदिर। लक्ष्मीनारायण मंदिर एपटे देखो माँ दशभुजा मंदिर सेपटे गणेश एवं हनुमान मंदिर एपटे अच्छी मुझे देखी देखो गोटे सेल्फी पॉइंट आई लव कनिबिंदा अच्छी बहुत सुंदर स्थान। तो ये सब जदि आपण एरिया भी एभली मंदिर अच्छी आपण एरिया भी एभली स्थान अच्छी निश्चित आमको कमेंट माध्यम जनातु आम भी जाई वीडियो करूँ आपण अंचल। तो जदि आपण मैंने वीडियो को वीडियोटी भल लगे आपण मानू तो निश्चित शेयर करेंगे अन्य मैंने भी जानवे और निश्चित भाव अन्य भक्त मैंने भी आसिकी भगवान कृपा लाभ ने माँ दशभुजा आशीर्वाद ने लक्ष्मीनारायण कृपा लाभ करेंगे। ये जो आई लव कनिबिंदा सेल्फी पॉइंट अच्छी ताकू लगे कि एक घर अच्छी देखो जैकि मंदिर पर्यंत। तो आसतु देखा से घरे सब कौन कौन अच्छी देखु। सातटी अच्छी एपटे देखु एपटे विभिन्न प्रकार चढ़ई तो आपण मानक केम देखी देख तार जाली एमती दि जाए पूरा किसी देखा जाऊनी तो केमी वीडियो कर अति जूम कर देखुच से घर भितर चढ़ई अच्छे केते सुंदर। ये आमर सरी जाइए तो आपण मैंने तो देखिले केमिति सब प्रस्तुत चली। तो जदि वीडियोटी भल लगी था निश्चित सब्सक्राइब करेंगे चैनल को एवं वीडियो को लाइक करेंगे एवं निजर मतामत कमेंट माध्यम जनइबे। रोची नमस्कार।